मधुबन जंगल रे मिकी चढ़ई ता बापा सहित एकुटिया रोला। पिला बेले मिकी जन्म है पर ता माँ मरी जाइथिले, सेतिपाई मिकीर देखाशुना करने मिकीर बापा आउ गोटे बाहागर हेले। अरे बुझिल कुनी, मिकी मोर गोटे बोले झील, तमें आज निज झील भाया पाब आउ ताकू भल जत्न रख। तमें चिंता कर नहीं, मुझे निज झील भाया देखी, तमें जमा चिंता करनी। बापा बापा ये किए, ये कोठ आसछन्ति बापा? ये होचन्ति आज तोर नुआ माँ, ये तते आज खुआई देबे, तोर सब ने आउ तो सहित सब बेले खेलिबे। तू तांको आज नुआ माँ डाकिबू। माँ तमें मोर सत मो सहित आज खेल, मोर जत्न नब आ मत खुआईदब। माँ मु तुम सहित सब बेले खेलिबी मो माँ। हाँ लो मो माँ, आज मु तोर नुआ माँ। परदिन सकाळ है, सकाळ हेबारु मिकी चढ़ईर बापा काम करने दूर देश को गला। आउ तार नुआ माँ टीवी देखुथिले से समय रे। माँ माँ तुम टीवी देखुच, मोर सेपटे स्कूल टाइम हो गलानी पा। माँ मत टिके जोता पिंधे दो ना। कौन कहलु? तू निज कम निजे कर, निजे जा जोता पिंधबू, मु क्या जोता पिंधे पारिबिनी बुझिलु। तू मोर निज झील नहीं, साबत झील। माँ तमें तो काली कहल मोर सब जत्न नब, किंतु आज केमिति मते एते रागुच? बापा आगे तुम गेल करुच, बापा गले भाई तुम मत गाली कर। माँ मु कौन कली, तुम निजे जो भावुन कि मते? चल एठू जा, मु मत टीवी देखा दे, तू तोर निजे जोता पिंधिकी जा, आउ निजे भी खाइबा बने कि खाइकी जीवु, मत आउ हैरान करबुनु। जमा टीवी टिके देखे देनी छुआटा मते। तापरे मिकी चढ़ई से मन दुखरे गला भारी। से दिन जोता न पिंधिकी स्कूल गला। आउ से स्कूल जिते बेले फेरिला, ता माँ नुआ माँ सेते बेले शोइथिले। माँ माँ मत भोक लगलानी माँ, कौन टिका बन दियो ना खाइबी। छुआर मु कहीं माँ हेली के जानी मत शांति टिके शुआई दौ नहीं। माँ माँ मत बहुत भोक लगुच माँ, मु सोही पारुनी। माँ तू सही न पारे मु कौन करी, तू मोर निज झील नुहे बुझिलु। तू हूँ साबत झील, जा चुपचाप से निजे बन के खाबू। आ सुन, जब तो बापा आसी कौन कहीथबू ताहले तो बेक मोड़ीदेवी। चुपचाप से जा ठार। ये छुआटा मत टिके शांति शुआई भी दौना, यार कहीं जानी मो माँ हेले के जानी। तापरे मिकी से मन दुखरे पलि आसला। आउ से डरिकी शोई पड़ा। आउ संध्या हबार ता बापा घर को फेरिले। आउ ता नुआ माँ ता बापा आगे मिकी को खुआइबा पाई लागिले। कि देखिलु तो नुआ माँ तोते केते भल पाउचंदी, निज हाथ में तोते खुआई दउचंदी। तू तो नुआ माँ कथा सब बेले मानिबू, आउ मिलिमिशिकी तमें रहिबो। ये माँ तो सब बेले मते रागुचंती, किंतु बापा थिला बेले केते गेलो करचंती, खुआई दउचंती। माँ को मन रे कौन अछि मु किछि जानि पारुनी। अरे माँ कौन भावुचु? नहीं जे बापा, कौन कथा है कि? लो माँ मिकी तोर पा खाली एग्जाम अच्छी, गलु मो झील जल्दी शोई पड़ो, पुणी जल्दी उठिले स्कूल जीवु, जल्दी जा मो माँ। तापर मुनि चढ़ई मिकी को सेठारु पठाईदेला। से मिकी को ता बापर कथा हाँपाई जमा दौ नथिला। तो बापा भावुला से सेठारे खुशी अच्छे, से सब बेले काम को जाऊला। एमती किछि दिन बीतीगला। आउ मुनि चढ़ई रे गोटे अंडाटीए देला। आउ से अंडार गोटे झीलटीए हैला। तापर निजर झीलटीए हबारु मुनि चढ़ई मिकी उपर अत्याचार बढ़ीगला। मिकी जल्दी ने ये सब जल्दी सफा करके आने, भल सफा करके आनबू। हेले माँ मोर तो भी स्कूल अच्छी, मो तो सफा करिपारिबिनी, मु स्कूल जीवी। तोर एते साहस, तू मो मुहरे जवाब देउछु? जल्दी जा चुपचाप से सफा करिबु, नहले तो पिटी पिटी तो गोड़ भांगी देबी। तू ये टिकी छुआ बने मो मुहरे जवाब देबु? ना ना माँ मत एत मार ना, मत बहुत कष्ट हो माँ। तुमको मु प्रथमे माँ भाया भावी, किंतु तुम मत झील भाया भावुन माँ। मु तुमको केते भल पाउछि, तुम एत अत्याचार मो उपर कौन पाई करुछ माँ? मत एत कष्ट दउछ, मु साबुत झील बोली ना कौन? जल्दी ने ये सब सफा करके आसबू, नहले तो देखिबू है। आज तोर खाइबा बंद करदेवी, आ पिटी पिटी तो गोड़ भांगीदेवी। तापर जानबू मते तू मोर साबता झील, तू मोर निजर झील नुहे। हाँ माँ दियो, मु सफा करके आणुची, मत तुम मार ना। तापर मिकी
ସବୁ କପଡ଼ାକୁ ନେଇକି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ନଦୀକୁ। ଆଉ ନଦୀରୁ କପଡ଼ା ସଫା କରିକି ଯେମିତି ଘରକୁ ଆସିଛି ତା ମାଆ ତାକୁ ଘର ପୋଛା ମାରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ତାପରେ ମିକି ଘର ପୋଛା ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ତାର ସାନ ଭଉଣୀ ସେଇଠାକୁ ଆସିକି ଜାଣି ଜାଣି ପଡ଼ିକି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେହି ସମୟରେ ତା ମାଆ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ନିକି? କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମୋ ସୁନା? ଖସି ପଡ଼ିଲୁ କି ମାମା? ମା ଏଇ ମିକି ଦିଦି ନା ଜାଣିକି ପାଣି ପକାଇଦେଲା। ମୁଁ ସେ ପାଣିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲି। ସେ ରାଗିକି ମୋ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଉଛି ମା। ନାଇଁ ମା, ଏଇ ଯେଉଁ ନିକି ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିକି ପକେଇନି। ସେ ନିଜେ ନିଜେ ପଡ଼ିକି ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ତୋର ଏତେ ସାହସ? ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଚାଲ ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ ମାରିଦେବି। ତାପରେ ମୁନି ଚଢ଼େଇ ବାଡ଼ିରେ ମିକିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ବହୁତ ମାରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମିକି ମାଡ଼ ଖାଉଥିବାର ଦେଖିକି ତା ସାନ ଭଉଣୀ ନିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ତାଳି ମାରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମିକିର ବାପା ସେଇଠାକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ମୁନି, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିକିକୁ ଏତେ ଜୋରସେ ମାରୁଛ? କ'ଣ ହେଲା? ହଠାତ୍ ମିକିର ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁନି କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମିକି ସବୁ କଥା ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେଲା। ସେ ତା ବାପା ରାଗିକି ତାପରେ ମୁନିକୁ ବହୁତ ଗାଳି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ତୋର ଏତେ ସାହସ ମୁନି? ତୁ ମିକି ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ? ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଥରେ ଭୁଲ କରିଥିବୁ ତାହେଲେ ତୋତେ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଚୁପଚାପ ସେ ଯାଅ ଏଠାରୁ। ଆଜିଠୁ ମୋ ଝିଅର ଯତ୍ନ ମୁଁ ନିଜେ ନେବି। ତାପରେ ମିକିର ବାପା ମିକିକୁ ନେଇକି ସେଠାରୁ ଗଲେ ଭାରି। ଏଇ ମିକିକୁ ମୁଁ ଯଦି ଘରୁ ନ ବାହାର କରିଦେବି ତାହେଲେ ଦେଖିବ। ଆଲୋ ମା, ମିକି ତୁ ବା ସ୍କୁଲ ଯିବୁ? ନେ ଏଇ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟା ପିଇ ଦେଇକି ଯା। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇପଟେ ତୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ବନେଇ ଦିଏ। ତୁ ଧରିକି ଯିବୁ। ଗରମ ଅଛି କ୍ଷୀରଟା ମା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ତୁ ତୋର ପିଇବୁ। ମୁଁ ସେପଟେ ଯାଉଛି ଟିଫିନ୍ଟା ବନେଇ ଦିଏ। ମା କେବେ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ନା, ମୋର ଆଗ ଭଳିଆ ଭଲ ମା ହେଇସାରିଲାଣି। ମା କେତେ ଭଲ। ସେଇ ସମୟରେ ନିକି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ତୋର ଏତେ ସାହସ? ତୁ ମୋ କ୍ଷୀର ନେଇକି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ନା କ'ଣ? ଚୋର ନିକୋଟିକାର ଚୋର ମୋ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେଉଛି। ତୋର ଏତେ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ? ରହ, ମାଆକୁ କହିକି ତୋତେ ମାଡ଼ ଦେଉଛି। ମୋ କ୍ଷୀର ମୁଁ ନିଜେ ପିଇବି। ତାପରେ ନିକି ଯେମିତି ସେଇ କ୍ଷୀର ପିଇଛି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତା ପାଟିରୁ ଫେମ୍ପଲ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମିକି ତାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଡରିଗଲା। କାରଣ ନିକିର ମା ସାବତ ମା ସେଥିରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା ମିକିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ମା ଏଠାକୁ ଆସ, ଦେଖ ନିକି କେମିତି କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେଇକି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଏ ବିଷ କ୍ଷୀର ମୋ ଝିଅ ପିଇଦେଲା। ମୁଁ ତ ତୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ମରିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଭଗବାନ? ତୋତେ ଠିକ୍ ହୋଇଛି, ତୋର ଫଳ ପାଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଆଜି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ତୋର ଏବେ ଦଣ୍ଡ ଜେଲରେ। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଜେଲକୁ ଆଜିଠୁ ତୋର। ତାପରେ ମିକିର ବାପା ମୁନିକୁ ଜେଲରେ ଦେଇଦେଲେ। ମା ବୁଝିଲେ, ତୁ ଆଜିଠୁ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ତୋ ବାପା ତୋ ମା ବାପା ଉଭୟଙ୍କର କାମ କରିକି ତୋର ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବ। ଆଉ ତୋତେ ଏକଲା କେଉଁଠି ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମୁନି ଜେଲରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଉ ମିକିର ବାପା ମିକିକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେ ମିକିର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଗଲା। ଏମିତି ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଉ ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ। ଆରେ ମିନୁ, ଏସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆରେ ବୁଝିଲୁ କଳା କାଉ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠାରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ମିନୁ, ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାହା ସହିତ ଯିବି ଜଙ୍ଗଲକୁ? ତୁ ଗଲେ ମୋତେ ତୋ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେବ କି? ଆମେ ମିଶିକି ଏକାଠି ରହିବା। ମୋର ତ ତୋ ଛଡ଼ା କେହି ନାହିଁ ମିନୁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କଳା କାଉ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି ତୁ ମୋ ସହିତ ଯିବୁ। ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବା ଖୋଜିକି ଯିବା ଆଉ ଯେଉଁଠି ଖାଇବା ଥିବ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଇଠି ରହିବା। ହଉ, ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ବାହାରିବା। ତୁ ଯା ତୋର ଜିନିଷପତ୍ର ରେଡ଼ି କର। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବାରୁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ କଳା କାଉ ଖାଇବା ସନ୍ଧାନରେ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଫଳମୂଳରେ ପୁରା ଭରପୁର।
अरे मिनू देखि केते सुंदर फल मिलगला आमको एठी किछि खाइबार असुविधा हम ना आम आराम से जिते दिन पारिबा एठी रहिकी खाई पारिबा हेले कला काऊ आम एमती घरे बाहर रही पारिबा ना आमको टिके निहाती गोटे घर बनैबाकू पड़िबो नहले मिनुर कथा शुणी कि कला काऊर मुंड बुलाई गला कारण से गोटे अलसुआ काऊ आको काम करने भल लगे ना बुझिलु मिनु आम एत बाट जो आसुँच ना मत कि भल लगुनि मो मुंडटा टी बुलाऊे आ पेट टी काटुचे मुझे आराम करने चाहूँगी 2 दिन आराम कलापर घर बनैले हेनी अरे आम सीना दिन में भल रहा किंतु राति आम सुरक्षित नहीं मत बहुत थका लगे मुझे मोर आराम करी तू तोर निज कथा बुझे मुझे मु घर करी ना मत आराम दरकार है तू एडिकी बोकड़ चढ़ेबन तो मो सहित कथा कहब अरे तू बुझीपारुनि कि आम शिकारी माने राति आमको खोजिकी खाईदेवे आम से गोटे घर निहाती दरकार आम दिन जाक सीना एठी शोई पड़ा किंतु राति आमको घरटे दरकार चढ़ई तो सहित आसी बोली तू मत जहाँ ना ताहा कहबू ना कौन तो इच्छा मुझे चली पारि मुझे मोर निजे मोर एकला घर करके रही तापर कला काऊ से पलि गला से गोटे गचरू आंब तोलिकी खाइला आउ से गछ तले शोई पड़ा तापर किंतु से मुनि चढ़ी जंगल एठी बुलिकी घर खोजिया लगे किंतु से गोटे पाइला ना से गोटे भंगा गछरे बसला आ से गछरे बसिकी देखिला जे गोटे भंगा काठ घरटे अच्छी आ से घरटी को देखिकी ता पाखक गला आ से ठिया होइकी एणे तेणे देखिला किंतु ताकू सेठारे केही देखा गले नहीं अरे ये घरटी कार एठी तो केही देखा जाऊना मु नहले पचारिके बुझी नियंती ये घरटी कार से समय गोटे मिठू छुआ से घर पटे दे जाउथिला मिठू नानी टिके शुणिब कि मो कथा टिके तले को आसब कि मिठू नानी हाँ जाऊँ रहा हाँ चढ़ई मत डाकिलु कौन कथा थिला कि कह कौन असुविधा है तोर तू किए एठारे मिठू नानी मुझे दूर जंगल आसी आ मो पाखे राति कटिया घर ना मु ए घरटार टिके रही पारि कि ए घरटी कार ए घर रे तो गोटे काऊ रोला किंतु से जंगल छाड़ी पलै जाइए आ तमे घरटी रही पार किसी असुविधा नहीं मिठू नानी मत कहीं किसी तो गाली करेंगे नहीं ए घरटी रहिले अरे नहीं किसी ना तू ए घर रही पार मु जाऊँगी तापर मिठू सुहा से पलै गला आ मुनि चढ़े बहुत खुशी होइकी से रही लगे ये घरटी तो बहुत पुराना है घर सब भांगी जाए मु जाऊँगी किसी काठ आणिकी घर टी मरामती कर दिए तापर मुनि जंगल काठ आणिकी घरटी को मरामती करदेला आ घरटी को सुंदर भाव सजाईदेला अरे वाह घरटी तो बहुत सुंदर होइछि मु आज ठार ए घरटी रही एटा हूँ आज मो घर चाहो मु जाए खाइबा खाईदिए ठीक से समय रे ए घरटी रे मुनि को देखिकी कला काऊ सेठाकू आसिला आउ ताकू पचारिया लगिला अरे मुनि ए घरटा कार तू कौन एठी आसिक रहिलुनी एते शीघ्र तू कौन जादू करदेलु ना कौन निजे घर तोले बनईदेलु अरे नाई काऊ ए घर मोर न ए घर तो आउ कार ए घर टी भांगी जाइथिबारु मु मरामती करदेकी एठारे रहूची तापर मुनि कला काऊ को सब कथा कहीदेला आ से एमती कथा जानिकी ता मन रे गोटे कूट प्रकृति आसिला अरे ई घरटी तो हूँ कला काऊर ताहले मु आगो किछि करिके ए घरटी मुनि ठार छड़ाई नेबी ए घरटी को मोर करी नेबी अरे मुनि मु भूली जाइथिल तते कहया तते कहूथिल ना मोर जणे माउसी पुअर घर होची एइटा आउ से काऊ मो होची मो माउसी पुଅ तेणु ए घरटी होची मोर तू मो घरु बाहरी जा नहले तू जदि न बाहरे मु तो हाथ धरिक मु बाहर कर देबी अरे काऊ तू तो ए जंगल रे नुआ तोर तो कहीं नथिले आ तू पुणी एबे कहूची एटा तो माउसी पुअर तू कौन ए घरटा को मो ठारू छड़ाई नबा पई चाहूछु ना कौन ए घर होची मोर मु तो ए घर देबी नहीं तू एठारू जा ए घर को मु केते कष्ट रे मरामती करिछि काठ आनिकी ए चढ़ई तू एठारू जीवु ना तते मु धक्का मारिकी एठारू बाहर करबी नहले देखिबु एठारू भलरे कहूची एठारू पळा नहले तते मु एठारू टाणी टाणी पाड़ी देबी नाई काऊ ए घर होची मोर मु ए घर को क्या देवी ना तू ताहले एमिति मानिबुनु रह तते मु घर बाहर कर देबी तापर कला काऊ मुनि काऊ को ताकू जोर से धरिकी घर बाहर करदेला आ मुनि कांदी कांदी जाए गोटे गछ उपरे बसिला तू मोट सबुठु अधिक शक्तिशाली बोली आज मते घर बाहर करदेलु
କିନ୍ତୁ ତୁ ତୋର କଲା କର୍ମର ଫଳ ନିହାତି ପାଇବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋର ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗାଟିଏ ଖୋଜିବି। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ବସା ମିଳିଲା। ଆଉ ସେଇ ବସାରେ ଆଜି ରାତି କାଟିବ ବୋଲି ଭାବିକି ସେଇ ବସାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କିଛି ରାତି ଅଧିକା ହୋଇଯିବାରୁ କଳା କାଉ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲା ଘରର। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପାରାଟିଏ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ କିଛି ପଚାରିଲା। ଆରେ ତୁମେ କିଏ? ଏଠାରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତମକୁ କିଏ କହିଲା ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ? ତମ ଘର କି? ନା ନା, ଏଇଟା ମୋ ଘର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଟିକେ ମରାମତି କରିଦେଇଛି ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ରହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। କ'ଣ ତୁମେ ଏ ଘରେ ରହିବ? ଏ ଘରେ ପା ଭୂତ ରହୁଛି। ଏଇ ଘରେ ସେଥିପାଇଁ କେହି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ସେ ଭୂତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାତିରୁ କେହି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତିନି। ଆଉ ତମେ ଆସିକି ଏଠାରେ ରହୁଛ? ବାଃ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଯାଉଛି, ରାତି ହୋଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଭାରି ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଏଠାରୁ ପଳାଏ ଜଲ୍ଦି। ତମେ କେମିତି ଆଜି ରାତି କାଟିବ ତମକୁ ଜଣା। ତାପରେ ପାରାଟି ଏମିତି କହିକି ସେଇଠାରୁ ପଳାଇଗଲା। ଆଉ କାଉ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ଭୂତ ଏଠାରେ ରହୁଛି? ମୁଁ ଏଠାରେ କେମିତି ରହିବି? ଯାଉଛି ଦେଖେ ସେ ଚଢ଼େଇ କେଉଁଠି ଅଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ସେଠାରୁ ଭୋଗେଇକି ମୁଁ ରହିବି। ନା ରେ ବାବା, ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯାଉଛି ଭାରି, ନହେଲେ ଭୂତ ମୋତେ ରାତିରେ ହଇରାଣ କରିବ। ତାପରେ କଳା କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇକି ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ପାରା ସେଠାରେ ଦେଖିକି ହସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଚଢ଼େଇଟା ତ ବହୁତ ସହଜରେ ବୋକା ବନିକି ଏଠାରୁ ପଳାଇଗଲା। ଭଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ। ବଢ଼ିଆ ମଜା ଆସିଗଲା ଆଜି। ପାରାଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ନୂଆ ଆସିଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭାରି ହଇରାଣ କରାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିଛରେ କଳା କାଉକୁ ଡରାଇ ଦେଲା। ଆଉ କଳା କାଉ ଯାଇକି ମୁନି କାଉକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଏଠାରୁ ଉଠୁ, ଏଠାରେ ମୁଁ ରହିବି। ତତେ କିଏ କହିଲେ ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ? ଜଲ୍ଦି ଉଠ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଶୋଇବି। ଏଇଟା ମୋ ଜାଗା। ଆରେ କାଉ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ? ତୁ ମୋତେ କେଉଁଠି ଆଜି ଶୋଇବାକୁ ଦେବୁନୁ ନା କ'ଣ? ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ତୁ ତୋର ଯା, ତୋ ଘରେ ଶୋଇବୁ। ମୁଁ ସେଠାରେ ଶୋଇବି ନାହିଁ। ଏଇଠାରେ ମୁଁ ଶୋଇବି, ତୁ ଏଠାରୁ ଯା। ପରେ ଚଢ଼େଇଟି କଳା କାଉକୁ କିଛି ନ କହିକି ଚୁପଚାପ ସେ ଯାଇକି ତା ଘରେ ସେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲା। ଆଉ କଳା କାଉଟି ସେଇ ବସାରେ ଶୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଶିକାରୀ ଚିଲଟି ସେଟାକୁ ଆସିଲା, କାରଣ ସେଇ ଶିକାରୀ ଚିଲର ସେଇଟା ଥିଲା ବସା। ଆରେ ବାଃ, ଶିକାର ତ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ଶୋଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ଖୋଜିଲିଣି କିନ୍ତୁ ଶିକାର ମିଳୁନାହିଁ। ଆହା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ରାତିରେ ମୋତେ ଆଉ ଉପାସରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆଜି ମୁଁ ଏ କାଉକୁ ଏବେ ଏଇଠି ହିଁ ଖାଇଯିବି। ତାପରେ ସେ ଶିକାରୀ ଚିଲଟି କଳା କାଉକୁ ସେଇଠାରେ ସେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ରାତି ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେଇପଟ ଦେଇ ଚଢ଼େଇଟି ଯିବା ବେଳେ ଦେଖିଲା ସେ ଯେଉଁ ବସାରେ ଶୋଇଥିଲା ସେଇଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ବସାରେ ପର ଆଉ କାଉର ହାଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଶିକାରୀ ଚିଲଟି କାଉଟିକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। କାଉର ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳ ଥିବାରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଜିନିଷ ମୋ ଠାରୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶିକାରୀ ଚିଲ ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଆଜି ଖାଇଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତା ଜୀବନ ଗଲା। ସେ ତା ନିଜ କଲାକର୍ମର ଫଳ ପାଇଲା। ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ମୋ ଘରେ ରହିବି ଖୁସିରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।